13. jul, veliki praznik crnogorskog naroda, svečano je proslavljen na Cetini. Proslava je započela defileom učesnika druge smotre kulturno-umjetničkih društava. U ovoj smotri uzelo je učešća više od 40 kulturno-umjetničkih i prosvetnih društava iz svih krajeva Republike. Antifašizam ne pripada prošlosti. To je budućnost Crne Gore, uslov za razvoj i borbu protiv svih naših primitivizama. Bez njega bismo bili osuđeni na razne nacionalizme koji priželjkuju suživot između vjera i nacija, a suživot je samo loša zamjena za istinski život. Bez te borbe ne bi bilo ideala o ravnopravnosti i jednakosti, ne bi bilo težnje ka pravednijem i kvalitetnijem životu ljudi. Tokom antifašističke borbe nisu se osvajali samo bunkeri, gradovi i sela. Osvajala su se mnoga prava i slobode. Mi tu borbu za prava i dalje vodimo, ali nam se ponekad čini da smo sve bliži početku. Zato inspiraciju tražimo u vremenu kad je ona počela, kad se za ravnopravnost i slobodu borilo i ginulo i kad su žene pokazale da ne znaju samo da rađaju, već mogu i da plešu, da čitaju, još bolje da pucaju. Kad za svoju hrabrost nisu očekivale nagradu. Inspiraciju za ovu priču nalazimo u remek dijelu koje je napisao Nebojša Bato Tomašević i dao mu simbolično ime Orlov krš. Bato je pisao o tadašnjoj Crnoj Gori, o tome kako je sa 12 godina postao ilegalac i partizan, o pogibiji starijeg brata, o sestri Stani, prvoj ambasadorki socijalističke Jugoslavije, o bratu Acu, od koje se rastao na početku rata. O porodičnim usponima i padovima, o avionskoj nesreći iz 58. u kojoj je poginulo više od pola Manchesterovih fudbalera, a on nekako preživio. O tome kako je diplomatsku karijeru žrtvovao zbog ljubavi. O osnivanju Jutela i raspadu Jugoslavije. O borbi za izgradnju pravednog i modernog društva. U mnoštvu zanimljivih likova, velikih i manje velikih ljudi, istakao se jedan malo poznat, Mare Bogdanov Alaković, Batov uzor i veza u partizanskom pokretu. Pred mrak dolazi naša poznanica Mara Laković, koja je živjela nedaleko od nas. Zove je nas na stranu i povjerljivo šapuće. Sva se Crna Gora podigla na noge. Prvi put i žene ravnopravno sa muškarcima učestvuju u bitke. Mara je bila bez škole, sa muka, bistra i otrsita. Moja mama je održavala kontakt sa partizanima i prenosila razne informacije, letke, neka saznanja o kretanju neprijatelja koji su bili već u Cetinju. Iz perspektive nekoga koji je pročitao knjigu, Batovu knjigu Orlov krš, Mara Laković je, da tako kažem, dobrim dijelom ogledalo mnogih crnogorskih žena koje su svjesno pošle u antifašizam, odnosno antifašistički pokret, narodno-oslobodilačku borbu. Moja mama Mara Laković, rođena Rejčević, u selu Tološe ili kraj Podgorice u Lješkopolje, i ostale vrlo rano bez majke. Otac je se oženio i ona je, da bi othranila i školovala svog brata, jedinca, ona je morala da ide u nadnicu da radi. Otišla je u Cetinje. U jednoj takvoj situaciji, u porodici gde je radila, ona je upoznala mladog limačkog radnika, mog oca budućeg, Bogdana Lakovića, i gde se stvorila
obostrana ljubav i simpatija i na neki način poštovanje za ono što rade, da su se i uzeli negde 30. godina prošloga veka. Oni su jedno drugo strahovito voleli i poštovali i nisu od onih Crnogoraca bio njihov odnos da je žena žena i da je samo za kuću i za decu, nego je punu slobodu dao da svoj poriv i neku želju da pomogne i ona, da bude zajedno sa njim, jer je on dosta na nju uticao pričajući joj, čitajući joj knjige. I sami odnos i to poštovanje i Bogdana prema Mari i Mari prema Bogdanu izuzetno je uticalo na kasnije izgrađenu svijest Marinu što se tiče i opredeljenja i antifašizma i narodno-oslobodilačke borbe. Moj tata je otišao i poginuo na Plevljima. Poginuo je njegov brat, a moj stric, bežeći iz crnogorskog zatvora, iz cetinskog zatvora, vodili su ih na streljanje. Iskočio iz kamiona, nije hteo da ga vešaju i oni su ga ubili. Izgubila je tu moja mama i svoga brata jedinca. Sav taj napor, sve to što je nju život, da kažem, šibao, i gubitak Bogdana prilikom napada na Pljevlja, i braće, i kasnije njeni težak život sa potomstvom, to je mogla da podnese samo zato što je odavde, samo zato što je iz ovih prostora, samo zato što ovi prostori rađuju, da kažem, tako svjesne žene. To su one žene slobodarskog duha. Ako uzmete tu našu hiljadugodišnju borbu za slobodu, što nam ostalo? Ništa nam živo ne ostaje. Mara Laković je izašla iz te Crne Gore. U Crnoj Gori, gdje je muž imao glavnu ulogu u porodici i o svemu odlučiva, dok je žena morala da ga sluša i da mu se pokorava, Marin položaj je bio drugačiji, bolji. To nije bilo samo zato što je Bogdan bio zaljubljen u nju, već zato što je pripada partiji koju žene poštuju i ne pravi nikakvu razliku među polovima. Dolaskom komunista se ruši jedna paradigma koja je bila prisutna prije, patrijarhalna, ona koja je na ženu gledala samo kao na majku, kao na nekog ko treba da ostane kući, a komunisti su ženama dozvolili aktivnu participaciju u društvu. Žene su praktično kroz svoje učešće u narodno-oslobodilačkoj borbi prošle kao kroz svemirsku crvotočinu i osvojile prava koja prije Drugog svjetskog rata nisu mogli ni da sanjaju. Ključnu ulogu u ženskoj emancipaciji i ostvarivanju ženskih ljudskih prava imao je antifašistički front žena. On je formiran tokom rata 1943. godine kako bi mobilisao žene i uključio ih u borbu protiv fašista. Čim je formiran AFŽ, počeli su da se i u gradovima ilegalni odbori formiraju i po selima su formirani, jer su već po selimu postojali odbori Narodnog fronta, a onda prvi odbori AFŽ-a su posle oslobođenja masovno formirani. AFŽ je imao jako veliku bazu. On je bio ono što bismo danas nazvali i prava grassroots organizacija. Dakle, odgovarao na konkretne potrebe konkretnih žena u različitim, prije svega ruralnim sredinama ondašnje Jugoslavije. Jednu ženu izaberu koja će da bude predsjednik tog odbora. I on zakazuje sjednicu. Mi na toj sjednici se dogovaramo. Organizuje se, redovno su organizovane proslave 8. marta. Pa onda ako nailazi vojska, nailaze da ih sretemo, da se pripremi nešto, da budu dočekani. Žene su pravile veliku uslugu narodno-oslobodilačkoj borbi.
ženska emancipacija u Crnoj Gori krenula je još u toku NOB-a u pravom smislu te riječi, budući da je bilo i žena koji su politički komesari, bilo je žena na sjednici CASNO-a, bilo je dakle i žena koje su u toj borbi poginule kao pravi narodni heroji, bilo je žena koje su dobile status narodnog heroja. Mara je znala da se bori ne samo za sebe, nego i za ženska prava, ne samo u Crnoj Gori, nego i za sve, da tako kažem, ove prostore. Jedne noći dugo nisam mogao da zaspim. Mislio sam na Marine riječi. Naši slavni lovćinski bataljoni prođoše kroz cijelu Crnu Goru i dospješe u Bosnu. Na put razbiše grdnu silu četnika i Italijana, a tamo na Ljubinju, na ulazu Bosnu i Hercegovinu, svi se spojiše u jednu brigadu. Nazvaše je 4. proleterska crnogorska brigada. Lijepog li imena moj bato. Naša se borba vodi za cijelu Jugoslaviju, ne samo za Crnu Goru. Mora se i o drugima mislit. Moramo jasno odvojiti izdajnike, ma koje vjere da su, od Hrvata, Slovenaca, muslimana i drugih kojima je na srce zajednički život poslije rata. I Mara je i hiljade drugih Mara Bogdanovih koji su krenuli u antifašizam i narodnooslobodilačku borbu. One su kroz te stvari jednostavno nanovo spoznale nove odnose i nove vrijednosti među ljudima. Da nije bitno kako se ko krsti i kom se Bogu moli, nego da je bitno ko je kakav čovjek. I to je jedan od glavnih ideala i glavnih motiva borbe i Mare Bogdanove i drugih partizana i kompletne narodnooslobodilačke borbi i antifašizma. Glavni motiv nam je bio da oslobodimo zemlju. Glavni motiv nam je bio da budemo ravnopravni, znate. Borili smo se i za ravnopravnost žene. I to je bila jedna od poenti borbe. Za ravnopravnost, za bolji život radnika. Za povoljnije uslove na selu, znate. Sve su to bili osnovni borbe partije za vrijeme Jugoslavije stare i nastavljeni su u vrijeme okupacije, pored ostalog, i u borbi za oslobođenja, za iščerivanje neprijatelja. To oslobođenje od nekih nacionalnih stega, to je isto dijelo narodno-oslobodilačke borbe i antifašizma. Ovaj primjer 4. udarne crnogorske proleterske brigade, kada ona napušta Crnu Goru, stvari, ona se povlači, sa svakih strana dolazi, ona mora da napušta, ali isto tako ide oslobađa druge krajeve. To vam isto može da bude, da tako kažem, primjer što u stvari znači kad se šire te, jednostavno da se više nacionalizam ne posmatra na taj način kao što se do tada posmatrao. Antifašizam je svakako jedna od temeljnih vrijednosti ne samo crnogorskog društva, nego ja bih rekla i društva uopšte. Nastao kao jedna progresivistička snaga čija je osnovna karakteristika bila internacionalizam. Dakle, prevazilaženje uskih nacionalnih okvira i povezivanje u jednu univerzalističku, egalitarističku ideologiju koja je trebala da obezbijedi punopravni i jednakopravni status i građanima i građankama, u našem slučaju i drugovima i drugaricama. Današnja Crna Gora počiva na temeljima antifašističke borbe i borbe za narodno oslobođenje. Lično za mene antifašizam je svrha života, jer antifašizam znači prihvatiti različitost. Čim prihvatimo različitost, znači da razumijemo sebe. Antifašizam je za mene značio smisao života. Jednu slobodu jednu u društvu, osjećaj ljudske vrijednosti, osjećaj ravnopravnosti, osjećaj da te to društvo vrednuje prema tvojim stvarnim vrijednostima. Takav je to bio odnos odmah posle rata, znate. To je bio neki ideal. Svi smo mi
na to da bez slobode nema života. To je bilo geslo. Bez slobode, bez ravnopravnog odnosa nema života. Jedno jutro u našu kuću iznenada banu Mara. Tih dana je bila vjesnik samo crnih vijesti. Uslovi za rad su nam teški. Prate nam svaki korak, provjeravaju, pretresaju, pozadina je oslabila. Mnogi su se pokolebali, prepali i otpali. Samo još članovi naših porodica riskiraju i samo u njih možemo biti sigurni da nas neće izdati. Samo Gospod zna koliko smo straha pretrpjeli za ovo ratno vrijeme. Kako je moguće da čovjek može poslije svega ikad više biti normalan? Strah je teži i od gladi i od svake druge nevolje i nesreće. Pozadinski radnici u narodno-oslobodilačkoj borbi bili su veoma važan faktor čitavog tog pokreta u suštini, jer na njima je počivala borba narodno-oslobodilačka u onim trenucima kad je narodno-oslobodilački pokret bio primoran da napušti granice Crne Gore u svojoj glavnini i kada su se oni naredbom Vrhovnog štaba povukli poslije neuspjeha u Pljevskoj bici i poslije četničke, da kažemo, kontrarevolucionarne borbe zajedno sa okupatorima, oni ljudi koji su ostali u urbanim sredinama ili u gorama van urbanih sredina radili su i činili taj pozadinski pokret. To ubeđenje, ta ljubav koja je nosila nju da radi to, zaboravila i na strah i na decu. Ona je samo nama znala da kaže u tim trenucima kad odlazi: deco moja, budite dobri, brzo ću se ja vratiti. Mi smo znali da negde odlazi, a nismo znali gde. Posle smo mogli to da povežemo kao stariji, kao zreli ljudi, gde je odlazila. Živiš u jednom strahu, u iščekivanju, niko ti ne garantuje da ti ne možeš. Čuješ da je neko uhapšen od tvojih ko je bio s tobom u grupi ili ti je poznanik ili komšija i čekaš da ćeš i ti doći na red. Eto, tako je to bilo. Živiš u jednom strahu, pogotovo Italijani su noću hapsili, znate. I nikad noć da prođe. Zašto su ti ljudi heroji u punom smislu te riječi, ako su mnogi zaboravljeni, jeste to što ako bi eventualno bili uhvaćeni, zvjerski su mučeni, većina njih nije htjela da izda ni to jedno ili dva imena koje je imala kontakt, većina od njih je strijeljana od onih koji su uhvaćeni ili zvjerski mučena, tako da i njima pripada dobar dio značaja za pobjedu narodno-oslobodilačke borbe. Na Maru Laković, Maru Bogdanovu, za svo vrijeme njenog pozadinskog rada i davanja vrlo važnih informacija niko nije posumnjao. Niti od ovih naših nesretnika koji su radili za četnike, za Njemci, za Italijani, za ko zna već, niti sami Njemci i Italijani. Mama je imala i tu hrabrost da ode kod Nemaca u komandi njihovu u Cetinju i da kaže da je ona žena sa 4 dece, tata je već bio poginuo, sa 4 dece od koji nemaju šta da jedu, imali što da daju da se onda ona odradi da bi dobila za to novac ili hranu. I tako je često vodila u mlađu sestru koja je tek maltene prohodala, imala 2-3 godine i mene. Ti Nemci uveli su, a rekli nama da ostanemo pozadi, uveli su u jednu kancelariju. Ja sam gledala kroz ključanicu jer meni je bilo taman da ja gledam kroz ključanicu i vidjela sam da su je popeli na sto. I rekao je da pozdravi jedan od njih. Ona je stavila pesnicu na čelo i rekla: smrt fašizmu, sloboda narodu. Mama moja umrla od straha i ja sam samo gledala šta će da se desi. Međutim, oni su crkli od smeha, poljubili je. Nisu to uzeli za zlo, nego im je čak bilo simpatično. Mara mi je pričala kako su naše jedinice jedne noći oslobodile Cetinje.
Moš mislit, moj bato, kako sam likovala. Puca na sve strane, pršte bombe, sva mi se kuća trese od njihovih udara. Čujem naše kako viču, naprijed drugovi, naprijed proleteri. Ćela sam umrijet od sreće, srce da mi prepukne od radosti. Je li moguće, kažem sebi, da dočekasmo i taj dan da proleteri osvoje Cetinje? Iš jutra ujutro po cijelom Cetinju viju se crvene zastave. Vas narod izaša na ulicu da dočeka slobodu, pa naše partizane grle, a stare žene blagosiljaju. Na Balšića pazarze igraše odmah crničko okolo. Skaču uvis momci i djevojke, mladost glavom sve do grana dodiruje. Onih istih sa kojih visahu nesretni Gojko Kruška i Musa Butahodžić, drug mu u smrti albanski. Mislim da u početku ni oni nisu bili svjesni da je došlo oslobođenje. Oni su bili srećni, ali taj unutrašnji odnos i to unutrašnje što su oni osjećali teško, to može da se opiše. Pored tog oduševljenja postoje strah na kojim osnovama će biti uređena nova Jugoslavija. Komunistička vlast koja je najviše dala u organizaciji borbe protiv okupatora dobila je priliku da preko Narodnog fronta preuzme vlast u svoje ruke. Onda je to bila ogromna radost, znate, i jedno srijetanje i saznaja ko je poginuo, ko je preživio. Za poginulima strašna tuga, sa onima sa kojima se sretete, kao da vam je najbliži, znate. U oslobođeno Cetinje sam održan je drugi kongres 1944. godine, krajem, u novembru, omladine Crne Gore, u sali Vladinog doma, ogromna prostorija, tamo sjedi radno predsjedništvo, mi smo ovamo delegati sjeđali, odjedanput prolomi se strašan aplauz, čujemo da je oslobođena Podgorica. Kad smo došli u Podgorici, kad sam vidjela, ja sam ovdje završila 3. razred gimnazije, poznavala sam Podgoricu. U tim ruševinama nisam mogla da se snađem i odmah su formirane omladinske radne brigade. Znate koje su? Sa sela omladina je dolazila i gradska omladina, imala ta brigada 3 bataljona. Ja sam bila komesar jednog brigade, druge 2 su bili muškarci. I jednostavno sam bila ravnopravna s njima. Mi bi se dogovarali kako ćemo, što ćemo. Nakon Drugog svjetskog rata žene su potpuno izjednačene u Crnoj Gori i Jugoslaviji. To je vrlo značajno zato što će one dobiti pravo glasa. Istina na tim jednopartijskim izborima, ali su dobile pravo razvoda. Djeca iz nezakonitih brakova, odnosno iz vanbračne zajednice, postaju vidljiva pravno, imaju jednaka prava kao djece iz brakova i to je vrlo značajno zato što neke zapadnoevropske zemlje sve do 80. godina 20. vijeka nemaju pravo glasa. Izlazak u svijet, njeni vidici, spoznaje je proširivana. Znate, žene su istupale na konferencijama, pa drži govor. Žena koja je dojuče bila seljanka, koja nije izlazila iz kuće. I to je bio jedan od zadataka AFŽ-a. Znate, mlade cure su rado skidale fereče, a starije su davali određeni otpor. Jedna od važnih aktivnosti koje je AFŽ imao bila je intervencija praktično u ovu sferu privatnog, odnosno u sferu reproduktivnog neplaćenog rada. Razne institucije, aktivnosti koje je trebalo da zapravo brigu o ovom svakodnevnom životu učine društvenom i da ne dozvole da žena trpi to praktično dvostruko opterećenje, dakle posla, odnosno da ne plaća visoku cijenu ulaska u javnu sferu. 50. godina uloga AFŽ-a je mijenjana. Umjesto do tada je bila borba za ravnopravnost žene, za obnovu zemlje. Sad se kad je došlo do i Crna Gora se
industrializuje, otvaraju se fabrike, znate, i u tim fabrikama i podiže se, već vraća se sa studija veliki broj školovanih, obrazovanih žena i onda je jedna borba za standardnijeg života u domaćinstvima. Znate, uvode se, stvaraju se stambene zajednice, one i u domaćinstvima se uvode savremeniji domaćinski aparati i ide se zato da se žena što više oslobodi obaveza u domaćinstvu kako bi mogla i da se posveti društvenom radu. Međutim, postoji jedna stvar koju AFŽ između ostalog i zahvaljujući njegovom relativno kratkom vijeku trajanja, iako je, kažem, postigao jako puno i za tih 10 godina, nije uspio da uradi, nije uspio da promijeni tu kulturološku matricu i nije uspio da uvede muškarce u sferu reproduktivnog rada. To znači da, iako su postojale institucije koji su ovu brigu učinile društvenom, muškarci se nikad nisu prihvatili sudopere i usisivača. Dakle, ta ideja je živjela onoliko koliko je živio revolucionarni potencijal. Čim je on počeo da slabi, čim su se stvari krenule stabilizovati, čim se moć i resursi krenuli da se redistribuiraju u mirnom periodu, žene se polako vraćaju u one stare rodne tradicionalne uloge i njihovo učešće u javnom životu se smanjuje. Ono što treba naglasiti iz današnje perspektive jeste da su komunisti uspjeli, kao što je to već neko i napomenuo prije mene, da za nekih 45 godina od majke naprave ženu, a mi smo dozvolili da sada u 21. vijeku, zahvaljujući tome što su se političke partije okoristile problemima crnogorskih žena koje su tražile pravo za majke sa 3 i više djece, da samo jednim glasanjem u Skupštini od žena ponovo naprave majke. Dakle, mi danas imamo rast neokonzervativizma koji je, opet kažem, nije crnogorska specifičnost, ali kod nas se po prvi put javlja tako artikulisano, a to je, recimo, inicijativa za zabranu ili za ograničenje prava na abortus. Evo, nedavno smo svjedočili tome da su politički programi nekih partija, da im je to upravo noseća poruka gdje se na pijedestal stavlja porodica i porodični odnosi. Da me samo ne shvatite pogrešno, apsolutno nemam ništa protiv porodice, ali imam protiv toga da neki kolektivitet ima veća prava nego individue koje mu pripadaju. Mara je ubrzo poslije rata sa mnogim crnogorskim porodicama, naročito iz sjevernog siromašnijeg dijela Katunske nahije, iselila u Vojvodinu. U Bačkoj, blizu mađarske granice, dobili su kuće i zemlju, u nekom mjestu koje su napuštili Nijemci. Mjesto koje je postalo crnogorsko, prekrstili su Lovćinac. Pošto ništa svoga nismo imali, ni kuću, ni zemlju, ni zaposlenje, ni... Jednostavno, mi smo sva 4 dece bili maloletna. Nismo imali izvora i načina za opstanak i za život i zato smo bili određeni da idemo kao kolonisti i tada nam je mama rekla: deco, nemojte se sekirati, idemo negde gde će nam biti bolje od ovoga jer ćemo dobiti mnogo više nego što imamo, a ovde nemamo ništa. Mara je morala da izdrži kolonizaciju. Što se njoj tad u glavi dešavalo, koje su njoj misle prolazile, to samo ona nesretnica zna. Teško su se Crnogorci prilagođavali tamo. Nostalgija je teška stvar, ljudi ostaju vezani za svoj kraj. Znate, ovamo su ostala imanja, ostala je rodbina. Znate, onda to je ravničarski kraj, više to nije, za njih je svako brdo imalo u Crnoj Gori i neki istorijski značaj. Mami je ponuđena kuća po nekoj zasluzi cele porodice Laković, jedna prelepa kuća. Sama je mama shvatila da je to previše za nas i da nam nije potrebna takva kuća.
da se to ustupi za neku bolnicu, za neku dečiju ustanovu i onda smo dobili drugu kuću koja je nedaleko od te, na samom bregu i koja je u to vreme bila ne lepa, nego je za nas bila zamak u odnosu na ono što smo imali na Cetinju. Onda smo imali čak i kravu. Krava nam je bila spas, jer imali smo i mleka, imali smo i teleta, imali smo i sira, imali smo i kiselog mleka i to sve ono što je zdravo, a što smo i navikli tamo da jedemo kad smo bili u prilici da jedemo. Marina snaga da se prilagodi novim okolnostima je proisticala samo iz jedne činjenice, a to je njen porod. Njen porod, Bogdano i njen. To je najbolji mogući, da tako kažem, razlog da je ona mogla da opstane i da je ona mogla da se prilagodi životu kakav je bio, pored svih gubitaka i pored svih nevolja koje ona doživjela. I došlo je do toga da je zavladala tuberkuloza. Jedan čitav reon, jedna čitava ulica je bila pod karantinom. U selu je bio doktor jedan koji je ostao, Švaba, koji je dolazeći po kućama obišao i našu kuću i kad je video koliko je higijene i čistoće i lepote u toj kući stvoreno za kratko vreme, za godinu, 2 dana, on je odredio moju mamu da bude higijeničarka jednog reona. A to znači da obilazi kuće, da ukazuje na probleme koje mogu da izazovu nehigijena, prljave ruke, prljava posteljina, prljava hrana. A da bi se to još i moglo negde zapisati, a ona nepismena, vodila je mene sa 2 razreda osnovne škole i u 3. razred sam bila verovatno i ja sam samo upisivala imena gde je ono što je dobro minus, gde je ono što je dobro plus. I sve je išlo kako treba, do Staljinovih pisama. Onda su među crnogorskim kolonistima, baš kao u Crnoj Gori, krenule rasprave i lomovi. Stano čini sve što može, da spasi neke divne ljude zaluđene Staljinom. Prije 2 dana zaplakala je pred Đidom i molila ga za pomoć. Obećao je, mada je i njemu teško da krši dogovor u namješanju udbine i poslova. Kaže mi da bi za Maru zaplakala ne samo kod Đide, već i kod Tita. Jugoslovenski komunisti kao komunisti koji su, za razliku od ostalih komunističkih partija u Evropi, bili kadri da najvećim dijelom svoju zemlju oslobode i ne čekaju jedinice Crvene armije, znali su da bi takav način svake vrste saradnje sa Staljinom značio i gubljenje autonomije i da bi kasniju istoriju Jugoslavije krojio Staljin i Moskva, a ne Beograd i Tito. Staljin nije uspio da svrgne Tita, plaćeno je ljudskim životima, plaćeno je time što je otvoren logor Goli otok, koji se u etičkoj ravni nikako ne može ni razumjeti, ni poštovati, ali u političkom smislu to je bio jedini način da se u Jugoslaviji ne stvori Sovjetski savez. Za vreme Informbiroa to je opet zavladala jedna strašna, nemila situacija u samom selu i ona je ulazila u te kuće. Evo, prve komšije do nas, ostala je žena sa 5 dece, 3 sina i 2 ćerke. On je otišao u zatvor kao informbirovac, a bio je, koliko se ja sećam, i u ratu kao partizan. Mama je njih pomagala. Oni nisu imali tako dvorište, nisu imali ni tu stoku, oni su bili jednostavno živjeli od njene neke mašine. Pa onda je, gde god je neko mogao da uđe u kuću koja je bila na neki način prokažena, mama je slobodno ulazila, davala na neki način tim ljudima snagu da izdrže. Kada već vidi da je gusto, opet mislim da su njoj pred očima bila njena djeca. I mislim da je to bio razlog zašto Mara Bogdanova ide i traži, da tako kažem, pod navodnicima vezu, da bi bila na neki način
da ne bi bila žrtvovana kao inforbirovaci, da ne bi pošla na Goli otok. Žene su osjetile i negativnu ruku tog komunističkog režima. Neke su završile na Golom otoku, neke su završile i kao prokazani špijuni. Mnoge od njih su bile nedužne, ali to je istorija našeg komunizma. I ona je shvatila da ne može tu borbu sama da izvede. Sjetila se tatinih drugova i drugarice i otišla je za Beograd kod tetka Stane Tomašević i ispričala njenu situaciju. I samim tim što je kod nje došla, nikada više nije bila neka opasnost ni po mamu, ni po moga brata, ni po nas. I taj strah je jednostavno skinut sa naših srca i iz naših misli, tako da smo malo prodisali i živjeli jednim boljim životom. Ta Mara Bogdanova je odradila mnoge stvari koje su bili svjesni i Stana, koja je radila tad kod Đida, i to je bio razlog zašto su oni intervenisali za nju. Mislim da je to bio miks i ratnih i ovih klasičnih crnogorskih veza. Tako da mi je tetka Stana, između ostalih tatinih drugova, na prvom mestu. A njena slika nikada mi ne može izbrisati iz svesti da još živim još 100 godina. Ta njena lepota, ta njena otmenost, to njeno neko drčno držanje, svojstveno vjerovatno Crnogorcima. Borba Mare Bogdanove i borba hiljada drugih ostaju kao inspiracija novim generacijama da se samo oružje mijenja, a da bitka ne prestaje. Da ne zaborave na jednakost i pravdu i da su ljudi samo dobri ili oni drugi. Da ne zaborave da i mali čovjek može dati veliki doprinos borbi i pobjedi. Ta borba nas podsjeća i obavezuje. Ne zbog prošlosti, nego zbog budućnosti. I kao što to neko lijepo reče, ako Crnoj Gori oduzmete antifašizam, od nje će ostati ništa. Učila nas je nekoj estetici posebnoj. Ona je voljela da se lepo oblači. Prenela je to na nas, uvijek je gledala to što je na nama, da je to stvarno lepo, da to nije ni suviše da odskače od sredine, ali da je to opet lepo, da je lepo vidjeti, da nam lepo stoji i da je naravno čisto kao prevashodno. I jednog momenta mi je rekla: sine moj, nemoj da patiš. Razvedi se. I ako treba 100 puta se udaj, dok ne nađeš 101. koji će te poštovati i voljeti i ceniti. Mi smo znali da posedamo čak i ispod stola, blizu peći, na podu. I da ona peva i da nas uči da mi pevamo. I voljela je jako crnogorske pesme, ali one stare, gradske crnogorske pesme. Nek se čuje na sve strane, za Bojeru, za nas dvoje. Danas nove generacije iz 1000 razloga, i opravdanih i neopravdanih, jednostavno ne mogu da razumiju što znači riječ ideal. Svaka sloboda, svako pravo je uvijek polje borbe. Mama je bila heroj.